This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Comelec yamanban mag-aayuda prinsipya na Mayo 2. Comelec ya partisipa na local absentee voting na Pro 9. Lente takre cuantos incumbent officials tausa el resources del gobierno na diila kampanya. Maga senior citizens ta expresa suporta kun Kat Chua. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Commission on Election o COMELEC yamanban mag-aayuda prinsipya Mayo 2. Aquí el report. Un anunsyo hace el Commission on Elections o COMELEC del Sabado acerca el dila plano con el mag-aayuda ta distribuhi cuantos mga politiko durante ese tiempo de kampanya. Según con el COMELEC Chairman George Garcia, principiando pisa Mayo 2 este año, el implementaya sila el se llama Ayuda Ban. Quiere decir, todo klase del mag-aayuda ta dala el gobierno, el manda sila temporariamente descansa prinsipya na Mayo 2 hasta na mismo dia de eleksyon na Mayo 12. Entraw aki amo el mga programa del Assistance in Crisis Situation o AICS, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, 4Ps, y también el AKAP. Todo asugun este mga payouts, mandadescansa temporaramente el COMELEC, siendo hindi mas epektibo el exemptions ese mga días. Pwede solamente dale mga ahensya amo el mga medical y burial assistance que mayor parte ta dale mga gobyerno lokal. El quien viola con el reglamento del COMELEC, el enfrenta asigun cargo o kaso administrativo y también criminal. Y este día ya comenzaya el local absentee voting donde el mga pulis del Police Regional Office 9 na Campo Romeo Abendan ya conduci el local absentee voting para con el mga pulis del Pro 9 y Zamboanga City Police Office kanya man apply na programa para vota. Iabla si Robic Salian, un long-term observer del Lente o Legal Network for Truth Election que tiene cuantos mga incumbent officials el tausa por el mga resources del gobierno na diila kampanya. Asigun kun Salian, el mga incumbent officials lang el puede hacer con este o queda envuelto na abuse of state resources durante la eleksyon, siendo sila el talina puesto y sila el tiene access na mga resources del gobierno. Y habla si Salian, el de con todo common aura, el acto de abuse of state resources que taas el mga incumbent officials amo este mga ayuda del gobierno lokal o gobierno nasyonal que tadali con el mga gente. Komento pa di suyo, el cosa mga triste amo kay takedayala nga este aura como normal na sistema. Asigun kun Salian, como partner del COMELEC na asida del mga polisiya, tiene que hacer na eleksyon, ya rekomenda sila na COMELEC para incluhin na di ila reglamento el provision que puede bisya kung mga abuso ta ase mga incumbent officials na mga resources del gobierno. Este asigun el kedabasehan con el reglamento de kontrabigay del mga concerne oficiales. Yabla si Salian, tainggan niya sila con el mga opponents del mga incumbent officials quien tausa con el resources de gobierno para planta el formal reklamo. El lente el tasisti también asigun con el mga reklamante. In terms of abuse of state resources, yausa con el vehikulo for campaigning. Ang black ay mag-transport lang daw gente hansina. But in the eyes of the law, in the eyes of the COMELEC resolution, you are already committing abuse of state resources. So, amo sa special na resolution kaya work el di atong COMELEC.
which is the Committee on Kontrabigay. And these presumed acts is very important kasi nga, we cannot just, we cannot just file a case or so without further evidence. So, Mga senior citizens ta espresa suporta kon Katchua. Taki al report ni Marifi Tamayo. Maski un senior citizen ya si Luisa Quirante y de Bastonia, ya precura siempre atende na grand pulong di Katchua na Sitio Luyahan, Pasonanca, anoche Abril 27. Asigun con ele, ya anda ele na grand pulong di Katchua para dale mira su suporta. Ina mismo dia del eleksyon, kun Katchua sigun ele ay elihi para kongresista del Distrito 1. Yabla si Quirante, quiere ele suportar na nuevo kandidato para prueba también según el habilidad del un nuevo candidato. Mucho ya según niya kada kongresista na Distrito 1, pero mas mucho kanila, hasta palabra lang el maga promesas. Iyo support na gatyo, hindi gatyo man ang mysterious kay kami, Adventist kami, na promise din niyo, kuan gatyo. Kung Ma'am Katchua gatyo, maskin alya na meeting di amon ut anda si Ma'am Katchua. Kabra sali kumigo, madir ayo dagat kumigo. Oo, ma'am. Hindi gatyo man kuan, ma'am. Busterias contigo. Pero sir, kuan gatyo, I'll grandel support. Oo. Kay probata minyo el nuevo. Si, okay. Takri ba to kay mga los lima siya yapasa, may ko sa yapasa. Noy, po, kuan man sip. Kusa pa sa mga palabra di ilang mga bustiro lang. Ya anda también según él na pulong para sacar el oportunidad rindi gracias con Katchua personalmente con el bastón que dona con ele. Un jutay cosa lang según bastón pero grande alivio según ya dale con ele. Ma'am Katchua, thank you gat na baston ma'am ya dali. Tu kumigo ma'am. Kay chini ayo sungkot maskin undi yo anda tapi di ayo liba. No ayo hindi na nyo manhuya. Otro también abuela, él expresa suporta con Katchua. Él amo si Rosita Arribas, residente de Purok 6 na barrio de Talisayan. Presente si Arribas na grand pulong de Katchua na Talisayan kaya conduci del viernes Abril 25. Asigun con él, ay suporta él con Katchua, siendo bonito el de maga plataforma. Él como un senior citizen puede él beneficiar con el plataforma de Katchua, el salud y social services. Tiene también según él mga nieto y nieta que ta estudia pa y puede sila beneficiar con el plataforma de Katchua para con mga estudyante el education. Nakita namin sa sa mga salita niya at saka sa mga plataforma niya, okay lahat ang mga niya. At saka may estudyante din ako May ako. Puera Naluyan, Pasonanca, Talisayan, yaman grand pulong también si Katchua na barrio de Santo Niño del Sábado, Abril 26. Asigun ko ni Katchua, ya corre ele para kongresista por el intención para ayuda con el Distrito 1 progresa. Hindi según importante si nuevo o ya duraya el un candidato para kongresista. El importante amo tiene capacidad y habilidad el un candidato lleva para na su distrito el maga programa del gobierno nacional. Un clase de candidato que tiene maga koneksyon na gobierno nacional y pronto ta puede atracar na maga ahensya para pidi maga proyekto y programa para na distrito 1. El trabajo del un congresista liba todo programa para na di aton distrito. El mga programa del gobierno nacional taliagadse. El trabajo ya lang gayod is atraka na diferente mga ahensya para asegura mas mucho programa el gindaaki na di aton distrito. Sabi po ustedes, na un kongresista hindi importante si cuánto año ya puede servir na gobierno lokal. El importante na un kongresista ay pwede atracar na diferente mga ahensya. Tiene koneksyon para paspas el libada del mga programa y mas mucho ayuda el gindaaki y syempre mas mucho tamen proyekto para na di aton distrito. Kasi tiene kita mucho proyekto, mas progresa el di aton distrito. Correcto hindi? Siguro iyo todo man ustedes quiere tiene progreso el di aton ciudad, el di aton distrito, correct?
Sabi iyo, tiene otro mga kandidato, yan pulong-pulong ya aquí con ustedes. Correct po ba? Baka tiene sila malo ta habla contra conmigo. Correct ba? Tiene? Sabi po ustedes, iyo hindi iyo necesita contesta na di la mga liyos. Kay hindi man kel verdad. Iyo yakore iyo como un kongresista, kay kere iyo sirbi. Kere iyo ayuda con ustedes. Kay sabi iyo si pwede kita ayuda con ustedes, mas kada libyano el de ustedes mga bida. Pati tansayang iyo, porque bien mucho programa el gobyerno nasyonal, hindi taginda aki na di aton distrito, di ba? Ya asigura si Kachua que puede ele realiza con el magakosa ele ta promete aura. El otro kandidato taabla daw sila ha na ase sila ansina. Pero pensa ustedes muy buen. Diba bentar dayaman sila tar dayagad sila sintaw na pwesto. Pero na more than 20 years in service sila, porque nuay sila ase el todo programa dila. Correct o hindi? Pero ara porque tiene sila otro kalaban. Bien, otro ya tamen el movida, di ba? Na iyo taabla iyo, si ko sa iyo taabla, kaya gad iyo ase. Kay ara pa lang may pakita na pwesto, ta pwede ustedes pruba el de aton serbisyo. What more sisintaw kita, ta asiguro yo con ustedes, nung kayo deha con el barangay Pasonanca, ayuda yo con ustedes para pwede gad ustedes todo beneficia na todo programa del gobierno nacional. Kaya tapidigad iyo con ustedes, pabor dale conmigo el confianza y suporta de ustedes. Para na kongresista lang, pabor gayod. Kasi si gana kita, si pwede kita sinta como un kongresista, ustedes el winner. Kay beneficia ustedes na todo programa del gobierno nacional. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Comelec el tiene mall voting na Mayo eleksyon. West Mincom ya mira preparasyon del eleksyon na Sulu y Tawi-Tawi. Eskwela na Santa Maria preparaw ya mga classroom para na eleksyon. Mga miyembros del local prensa ya tumabaho na entrenyo a cerca el cubrida na Mayo 12 eleksyon. Barato housing para na Distrito 1 el rimpuha si Kachua. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Sarap. My new choice. Tonkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muli.
Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El COMELEC na syudad tiene según mall voting na Mayo 12 eleksyon. Takil report di Emil Tuban. El COMELEC ya conducí el motorcade en conexión con el mall voting caravan para mandasabe con el mga vivientes na Camino Nuevo kay el Diila Voting Center alian na KCC Mall na Mayo 12. El personal del COMELEC junto con el mga oficiales del barangay y empleado de principia con el motorcade alin na Dila Barangay Hall para na Governor Camins y abira na Nunez Extension y abira otra vez para na Barangay Hall para el corto programa. El Dila Barangay Kapitan Antonio Deles ya consulta con el mga vivientes na su barangay si quiere ba sila cambiaya con el Dila mga presinto na KCC Mall y más mucho el a favor con este. Pasatamente un poco de sacrificio, manda kita firma con los vivientes para por si kita man ano na KCC man mo voting. So, habla sila el sacrificio y puta. So, ya itong butada na KCC yan. El Barangay Camino Nuevo no hay Diila Voting Center. Tan junto lang sila Alina Central School con el Barangay Son 1, 2, and 3. Por eso tamandalasukan sila Ali y ahora aprobaya con el mall voting ay queda komportable el mga botante. Okay, for the longest time, el Barangay Camino Nuevo, no kita voting center on our own. Sige lang kita bota na Zamboanga Central School together with barangays Zone 1, 2, 3, and 4. So medyo palasukan na niya, un poco manada gente. But el cosa ganaya ba si Cap Deles, por causa na daton determinasyon y un poco sakripisyo, el Barangay Camino Nuevo ya tiene Diila, de ustedes, very old voting center. Asigún kumbabiera el voting hours ay prinsipya alas 5 del aga para na mga senior citizens y mga persons with disability y mga mujer preñada lang este ora y alas 7 del aga ay abría el regular voting ng mga presinto hasta alas 7 del noche. El Barangay Camino Nuevo tiene 4,499 registered voters y tiene 6 clustered presinto, el Talina KCC Mall. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya encabeza el commander del Western Mindanao Command el serie megahunta para mira el mga preparasyon del ilang mga units na venidero eleksyon na Mayo 12, alina Sulu y también Tawi-Tawi. Del pasado semana, yaman junta si Lieutenant General Antonio Nafarrete, commander del West Mincom, alin Luok Sulu, kung sa mga personahe sa Joint Task Force Orion y Joint Task Force Poseidon na Tawi-Tawi. Yaritira el oficial que debe esta profesional, mga soldado también non-partisan. Mga eskwela elementarya na Santa Maria preparaw ya mga classrooms para usa na Mayo 12 eleksyon. Takil report ni Marites Espartero.
Tres semanas ya lang el conducía el midterm election 2025. Por eso, este tiempo, el mag-eskwela na syudad debe estar preparado ya siguiendo na mag-eskwela ta conduci el votación. Na mag-eskwela ya visita el news team na eskwela elementaria del Santa Maria. Siguiendo uno del mga grande eskwela ta considera y mucho aquí magabotante. Preparado ya según el mencionado eskwela este tiempo na kondukta del eleksyon. Total 14 mga classrooms donde tiene también 14 clustered precinct. Medyo menor lang según el mga clustered precinct este mga tiempo kumpara del mga años pasaw. Kaya menor también el número del mga registrante este año. So far aquí na Santa Maria, preparaw yaman kami. We prepared 14 rooms. Kay amo mangkel na kuan diyan to nara kalidad Comelec. Kay tiene kami 14 clustered precincts. So preparaw ya se Puera na mga classroom ya kumpre también asigura la eskwela mga bulbs y fluorescent para asigura el tiene buen claridad na mga classrooms na dia de eleksyon. 2 semanas también asigun el mga personajes del Zamselco ta check ya mga linya del kuryente na lugar. prepara tamen kami si cuánto necesita mga electric bulbs para hindi imunamente lang el andanza del election, tiene fluorescent lamps, fluorescent tubes ya pili tamin kanamon i otro pa mga electric wires ko sa panisita ya palta na kada room para klaro lang maski man de noche man. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mga miyembros del lokal prensa ya tumabaho na entrenyo acerca el kubrida na Mayo 12 eleksyon. El report ni Marifita Mayo. Ya tumabaho na entrenyo el mga miyembros del local prensa acerca el kubrida que ay asisila na Mayo 12 local and national midterm election. El Zamboanga Press Club el ya inisya con el entrenyo iya conduci con este del Sábado aga Abril 26. Uno del mga resource speaker amo el election officer del Titay Zamboanga Sibugay Jesus Alvin Lim, pero efektibo Mayo 11 ay tiene el nuevo assignment aquí na syudad de Zamboanga. Ya konsentra el diso topic na mga derecho y limitasyon del mga media si takubri na eleksyon. Asigun kun Lim, pwede entra el mga miyembros del mainstream media na mga school premises, pero hindi sila pwede entra na mismo polling precinct. Hindi tambien sigun sila pwede saka video o retrato con el mga balota para mantener con el secrecy del balota y con quien ya bota el un votante. Y habla si Lim, debe tiene media accreditation el mga mainstream media estaba na Comelec para pwede sila entra na mga school premises o polling center para kubri con el eleksyon. Pero siendo mayoría del mga mainstream media no ay pwede alcanza con el deadline del sacada del accreditation. El permiti siempre kanila el Comelec kubri con el eleksyon con el kondisyon que hindi sila ay estorba con el proseso del votasyon. Siendo no ay sila Comelec media accreditation, debe sila usa di ila company ID, uniforme y el ID del Zamboanga Press Club si tiene. Kay importante kay para sasali informa ko ang mga media kung ano nila mga limitations during the coverage del national and local elections. Yes. And sort of refresher lang tamin sa sir, no? Kay Chene Alit, tadure tamin cover. Yan, dure ang cover ta usbida kita ng mga limitasyon. Asigun kun Lim, debe pidi permiso el un media na mga electoral board si quiere sila kubri con el andanza del votasyon na di ila presinto. El mga electoral board sigun el encargao na mga polling precinct, por eso kanila debe ta koordina el mga mainstream media. Yamanda tambien akorda si Lim con mga media kay talya sila para kubri lang con el eleksyon y hindi para interveni na proseso del eleksyon. Mientras tanto, ya habla si Lim que el informa también sila con el mga pulis y otro sector de seguridad tavisya na mga polling places el mga cosa ase y hindi cosa debe ase el mga media para hindi sugun tiene problema. Just a reminder ko ng mga media, pabor abla sila kita kontrola dyan mga egos. And let's be neutral. Kaya syempre, umalin tayo mira po na ustedes na on-side lang ustedes. So, as much as possible, be neutral.
Puera kunlim, yakera también speaker na entreño el long-time observer del Lente o Legal Network for Truthful Elections si Rovic Salian. Uno el Lente del mga watchdog del COMELEC na kondukta del eleksyon. Asigun kun Salian, taayuda también sila na COMELEC ase mga provisiones para asigura que hay queda patas y limpio el kondukta del eleksyon. Yan kwento también si Salian a Circle Automated Counting Machine donde asigun konele, hindi basta pwede mantecas con el voto na ACM. Como un watchdog, tabi siya también segundo ila grupo con el movimiento del mga kandidato. El akatres speaker amo si Queenie Casimiro, uno del mga veterano broadcast journalist na syudad. Yadale mga tips si Casimiro na miembros del local prensa pakimodo queda preparado para cubrir con el eleksyon. Asigun kun Casimiro, debe preparao el mga media principiando na di ila magagalamiton que necesita sila usa para cubrir con el eleksyon hasta na mga leyes donde estipulao el mga derecho del un media si ta cubrir con el eleksyon. El Vice President for Television del Zamboanga Press Club Justin Bulano ni habla importante en este clase de entreño o seminar con mga miembros del local prensa, siendo el servi este guía para kanila para que daen bonamente el di ila kubrida na eleksyon. Ya habla también si Bulanon que importante puede cubrir muy bien el mainstream media na syudad con el eleksyon, siendo aquí ay eskuhi el mga botante con el mga quien ay queda siguiente lideres del gobyerno nasyonal y gobyerno lokal. Napakahalaga yung coverage natin sa upcoming elections kasi as for us na part ng media, mahalaga na ma-relay natin sa public yung mga nangyayari sa iba't iba nating mga precincts regards sa security, sa voters. Mahalaga na maipakita natin sa publiko yung mga nangyayari sa ground. Kasi it is a part of our mandate as a third state. Kasi mas nabibigyan sila ng kaalaman kung ano yung mga nangyayari sa iba't iba nating mga polling centers regards sa coming 2025 midterm elections. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Iabla si Kachua, kandidato para kongresista del Distrito 1, que importante para Conele para tiene el decente casa al mga constituentes del Distrito 1. Asigun, asigun el razón y porque ya incluye el affordable housing na su 5 mga priority programs. Iabla si Chua que tiene man ahora housing project el National Housing Authority na Distrito 1, pero para asigun pero para asigun kung magakyan niya kaya biktima del Zamboanga siege, ikon el magaya kaya biktima de Grande Quema na Labuan. Asigun kun Kachua, el affordable housing que quiere el eleva na Distrito 1 hindi lang para kung el mga kaya biktima de kalamidad, sino asa aquel mga nuay tambien casa. Iabla si Kachua que mas bentaha siendo barato lang kumpara sita arkila casa el un familia. El housing project asigun tali lang na 800 para 1,000 pesos kada mes. Y después, el 30 año, puede con este dueña el beneficiario y con título pa. Sabi po ustedes, aquí na di aton distrito, tiene programa pabahay. Pero el programa pabahay para na mga pamilya apektado del Zamboanga siege. Apektado del Quema, aquel takeda cerca na mar na barangay Labuan. Pakilaya tamen el mga pamilya hindi apektado del ansi na kalamidad. Kay na otra syudad ta pwede gana sila asin na mga programa pabahay para na mga pamilya nuay casa. Pakilaya tamen na di aton distrito, de ba? Kaya taabla iyo, si pwede kita sinta kumuun kongresista, priority di aton, el murang pabahay. Kay keregad kita ayuda na diferente mga pamilya aki na di aton distrito. Yes, ma'am. Yung barkada button, nakadalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
El Legal Network for Truthful Election o LENTE ya kontinua sa ka mga volunteers kien el manhunto para bisya na andan sa eleksyon na Mayo 12. Konsiderado como non-partisan el LENTE y este el grupo del mga abogao y mga volunteers. El LENTE ta conduci el election monitoring hindi lang na mismo di eleksyon sino antes el eleksyon y después el eleksyon. Siko saban asigun mga informasyon ta pwede sila rikuhi ta usa sila koneste para el llama policy recommendation para man-improve ko ng legal framework na kondukta ng siguiente eleksyon. We conduct election monitoring not just in the election day itself, but we conduct mostly all of the monitoring in the election cycle, the pre-election, election day, and the post-election. And those reports that we gather, we use it kausase kami for policy recommendation to improve the legal framework of our election laws in the Philippines. LENTE, may election man o wala, tala lang siya siyempre kami. What we do in the days that there are no elections, tadali kami, tanglabi kami mga policy. That is one of our main function, tanglabi kami policy na mga Kongreso, particularly in House of Representatives and the Senate. We use this opportunity, this period, para dali recommendations. Kasi hindi itong mga election laws, medyo outdated ya. So, amo si kami taas effort na LENTE. Mientras tanto, el DepEd taabla manada bata na syudad no sabi tanto le. Aquí el report ni Marites Espartero. Bien bajo según el se llama reading level del mga bata base na assessment na entero país del Departamento de Educación o DepEd. Razon, yaman launch el ahensya con el programa Bawat Bata Makakabasa. Programa na 4 mga eskwela elementarya na syudad, igual na San Roque Elementary School, Catalina Viuda de Jalon, Zamboanga Central School, ina Don Pablo Lorenzo Memorial High School. En este summer, el insinya con el mga bata le dentro na 20 dia tutorial. Asegun con el ASEC del Human Resource and Organization Development del National Educators Academy of the Philippines, Carmela Oracion, na entero país, na Region 9 el manada bata no sabele, y el ciudad de Zamboanga el medyo tiene problema, razon aki una yung focus el implementasyon del programa. Ang main objective po ng ating activity ay mapabasa ang mga bata sa Pilipinas simula po sa Region 9. Ang mga datos po ng mula sa mga assessments, sinasabi na mababa ang reading levels ng ating mga bata. Marami po tayong bata nang hindi nakakabasa according to grade level requirements. So we want to improve that. No, we want the children to be able to read on the requirements of the grade level. So we're launching the Bawat Bata Makababasa program this summer. It will be a 20-day tutorial program on reading from May 8 until June 6, and this will cover the Key Stage 1 or grades 1 to 3 learners in Region 9. Kung ano po mismo yung dahilan, tinutuklas din natin. Among the regions, the situation here is really very challenging and very bothersome. Por causa asegun mucho mga bata el envuelto, tagarikiri un maestra na kada 10 bata para insinyale. Asegun kun orasyon, uno na magarazon, ya pwede diskurbisi porque manada mga bata el no sabele, amo el tiene malo ya el mga vista o poor eyesight, y el montón del mga subjects. Por eso, para ayuda sa igon siya na dali libre konsultasyon, libre antipara na mga bata el dali el ahensya. Ang isang maganda din po dito, we are really adopting a comprehensive approach. For example po, many of the children who cannot read have poor eyesight. That's something that we discovered. So, if you have poor eyesight, necessarily, you are at a loss, no? So, sila po ay pasasalaminan. Secretary has also asked one of our departments in the Department of Education to address this. Yung BLSS po, ito yung ginagawa nila. Na-check up na po ang mata ng mga bata.
the vision screening by specialists is ongoing, and so in due time, maybe in 2 or 3 weeks, the eyeglasses of the children will be given to them. Necesita lang asegun man ayudahan el mga DepEd, maestro y maestra también mga mayores para poder el tiene buen resulta el programa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na selebrasyon del Philippine Navy na diila a 127 anibersaryo del pasado semana, sila yan doon na magasangre con el Philippine Red Cross como diila ayuda na mga pasyente ta necesita sangre. Punto la Ateneo de Zamboanga University Batch 2000, el Animo Batch, donde sila iya pode registra 64 o más de 64 mga volunteers y 54 diila ella pode donar sangre. Total de más de 24,000 cc del sangre ella pode conectar. Durante también la actividad, ya conduce también sila el se llama Kinetic Display, el Naval Special Operations Unit o NAVSOG or NAVSU 6, donde man na sila mira di ilang magagalimiton na publiko para enganyay eduka kung el mga jovencito na syudad acerca di ilang kapabilidad. Asigun o di ilang mga kapabilidad. El pulis aresta con un persona na diila operasyon después de tira con el víctima alina bungyaw del Sabado madrugada. Con el víctima ya puede conocer como si J.R. Torres Alfonso, 36 años, residente del sitio Manga, Barangay Bungyaw. El víctima dormido na su casa a las 12 pasada del madrugada y liga el sospechado y tira con ese víctima na su ventana del casa y escapa después del incidente. Base na entrevista con el mga testigo, ya puede conocer con el sospechado como si Geraldine Tarosa Francisco, residente del Zone Tubungyaw. Durante el hot pursuit operation, ya puede con este arresta sospechado y ya puede saber el motivo por causa na droga prohibido. Con este sospechado, ya libera na police para na Station 3, Sangali, ita prepara el plantado de caso na korte. El policía arresta con un mujer con 1 gramo de allegado shabu na bypass operation también alina San Jose Gusu del Sabado aga. El Station 11 niya conduce el bypass operation na Florentina Drive na San Jose Gusu. Ia puede arresta con Kelly Tuban, 24 años, residente del lugar. Na su posisyon niya puede confisca 6 pakete de allegado shabu tali al valor de cerca 7,000 de pesos. Con el mga items sa labayan na Zamboanga City Forensic Unit 9 para el examinasyon y con el sospechado yaman turnover na Station 11. Mientras tanto, nuevo branch del Budget Wise sa Abrina Paso Bolong. Taki el report di Emil Tuban. El Budget Wise sa Abria con el dila kan 9 branch alina Barangay Paso Bolong este día para poder sirvi con el mga bibientes na lugar. Del Sabado aga ya tene blessings y este día ya tene ribbon cutting y motorcade ya sale alina Pasobolong para na pueblo e abira na Pasobolong. El di la tienda amol supermarket, tiene sila department store, appliances, furnitures y ready to wear como mga kamisa y pantalon. El budget wise tiene a 10 branches incluido el Yakima, alina Veterans Avenue del 2020. Ia continua sila as el expansion hasta pwede sila abri mga branches ng mga barangay inaipil Zamboanga, Sibugay. Actually, we started, syempre, if you remember, the main branch is our veterans branch, which is Yakima Keldas 2020. And then we have budget-wise Gusu, budget-wise Sangali, budget-wise Ipil, tiyan kami budget-wise Ayala, budget-wise Talon-Talon, budget-wise Santa Maria, budget-wise Santa Maria Home, and Appliance Center. El de la tienda taabri alas 7:30 del aga hasta alas 7:30 del noche. Y tiene sila bien grande parking area para con el mga customers. Alegre también el barangay kapitan de Mercedes y Pasobolong kay al mga empleyado de alina dila barangay iserka lang sila taanda na dila trabaho. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, taki al daton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Te experiencia pa siempre el entero Zamboanga Peninsula el epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. El continua según sa liva ulan aki parte na peninsula. Amo es el daton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio.
sellers tayo. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Nagpindo na lang ma'am. Thank you. Tell me cuando. Inantes aga el Commission on Election of Comelec y Police Regional Office 9 na permiti con el miembros de prensa para cubrir el conducta del local absentee voting. El mga pulis quien i-asigna o el asigna na otro mga lugar na probinsya na mismo dia de eleksyon amo el listaw quien para permiti bota temprano. Mas o menos 450 pulis de la Regional Headquarters National Support Unit Zamboanga City Police Office el endereza alin nabigkis lahi hall na Campo del Mercedes o Campo del Police na Mercedes para man-exercise el silyama right of suffrage. El kosa lang diferente na local absentee voting amo mga kandidato para senador i-party list lang el pwede sila vota in while local candidates. Obserbasyon del prensa quien iakubri ligero lang el proseso, basta sabi lang el nombre y numero del candidato kung quien sila el vota. Pronto lang inkontra pero necesita sila pone na white envelope el di la balota, contenido el di la magavoto después mansil por medio del sticker paper, después pone otra vez adentro del brown envelope, imansil antes con este asikay na ballot box. Si regular eleksyon adentro presinto después vota, necesita man-feed the automated counting machine para kunta el voto y espera sale el resibo. Como siyempre, antisipa kita kina mismo dia de eleksyon, mucho el quien man pila por causa ng mga clustered precincts. El Comelec habla que total de 1,000 votante na un automated counting machine, por eso necesita rikuhi pasensya basta pwede lang vota na mismo dia de eleksyon. Numas asi usik el voto para na mga siguiente lideres del di aton syudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 28, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.